नवीन पट्टनायक जो संध्या बेले 2 दिन तले प्रतिक्रिया देले वीके पांडियान को बाबद रे बोधवे ताहा हाफ ट्रुथ थिला अर्थात अर्ध सत्य थिला एवं अर्ध सत्य बा हाफ ट्रुथ इज ऑलवेज डेंजरस बोली कहा जाए अर्ध सत्य सब बेले भयंकर केवल सेतिकी नुहे सीटा चतुर्थ थर पे क्लीन चिट देइथिले ए जो क्लीन चिट बारंबार तांको दबाको पडुची से दबार पछर कारण हला से मिछ अर्ध सत्य कहउचंती से अर्ध सत्यटा जहा आपण कहले मु आपण सहित संपूर्ण एकमत सेठी पई ही से हो त पंचम थर पई पुणी आउथरे गोटे क्लैरिफिकेशन देई पारंती किंतु जेते पांड्यान को बाबद रे क्लैरिफिकेशन देबे एई भली भाबरे यूएनआई पीटीआई को डाकी गिरी तांकर विवृत्ति देबे एगुडी को कोन मते तांको सहायता करिवार संभावना नाही एथि पई कि वास्तव में सी होचंती दलर नेता बोली कि जेतल समस्त स्वीकार करछन दलर समस्ते एमिति कि पांड्यान गोष्ठी मध्ये कहउचंती नवीन बाबू हमर नेता तथापि मध्ये से सेमानकर मानसिकता को बुझिया पे सामान्यतम शिष्टाचार बोली अनुभव करि पारु ना ताको तृणमूल स्तर कर्मी जो मान ताको वोट देथिले ए राज्यवासी एवं वरिष्ठ नेता नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया माध्यम आपण जेमती कहले अर्ध सत्य माध्यम बंद करि पारिबे किछि तो तार गोटे बड़ चिंता करबा को पड़िबो तांको किछि अलगा चिंता करबा को हेतु पड़ी पारे सेइथ लागि मु कहूची से दल एक विभाजन आडू मुहाउची मु तो भाबुची जे हुए तो ए जो आगामी 14 तारिख भितर बहुत किछि घटना घटी पारे मु धन्यवाद देबी श्रीयुक्त प्रफुल्ल मल्लिक को जे कि जेमति रविबाबू कहउथिले सी गोटे इस्पात एवं खनि विभाग गुरुत्वपूर्ण विभाग तांका हाथ तांको दिया जायतला और काहे कि दिया जायतला तांको ऊपर तांको खनि एवं इस्पात पई दिया जायतला सेटा को मध्य अनुभव करियार आवश्यकता जेतेबेले आपण 14 तारिख कथा काई कहले सुक्त जानकेश बड़ पंडा हां मु ता कारण अछि आपण देखंतु बिजू बाबू थिला बेले जेतेबेले ओडिसा रु एमपी हेकि जायतिले पार्लियामेंट को तांको दिया हेतला खनि एवं इस्पात विभाग रा मंत्री ओडिसा रु जो माने एमती कि नवीन बाबू परवर्ती काल दिया हेतला मझिरे गोटे पीरियड थिला जोठी कि दिलीप राय को दायित्व दिया हेतला ओडिसा रे जेहेतु अधिक परिमाण खनिज संपद रु रोजगार हुए खनिज पदार्थ रु तेणु से दृष्टि ओडिसा ताको गोटे दाबीदार भली ग्रहण करा जाय तेणु करी ए जो दाबीदार जो पणियाटा एटा ताको गुरुत्व देछि सब बेले ठीक से भली भाबरे ओडिसा मंत्रिमंडल रे जो मान खनि एवं ए जो इस्पात विभाग रा मंत्री हिचंती तांकर मध्य अत्यंत गुरुत्व अछि एवं मंत्री आपण जानि चंती जने मुख्यमंत्री जहा पर विश्वास स्थापन करिवे सर्वाधिक विश्वास स्थापन करि तांको मंत्रिमंडल रे नेबे एवं जहा पर विश्वास हरै बसिबे तांको मंत्रिमंडल बाहर जिबाकू पड़े तो से दृष्टि मु कहबी नवीन बाबूंकर सी अत्यंत गेला पुओ भली ग्रहण करा जाय पारे एवं जेतेबेले सी मुह खोलिलेनी यह एक विराट विस्फोरण सूचना दौची बोली कि मु कहबी एवं प्रफुल्ल बळीकर आजिर प्रतिक्रिया जे आपन को जहा पसंद ता हमें करि परिबो नाही आपण कहले हमें होटल रे बसी के चा जलखिया खाइबोनी ता नहे आमे जोठी चाइलु ताहा करि परिबो जलखिया खाइ परिबो बसी परिबो पार्टी विषय आलोचना भी करि परिबो आपण हमको सबथरा आकट करि परिबे नाही स्वाधीनता हस्तक्षेप करि परिबो भाबरे कहिसंती सी जहा कहिसंती भद्रोचित भाबरे कहिसंती तथापि तांकर जदि ज्ञानोदय हो नाही नवीन बाबूंकर एवं तांको कथार मर्मटक सी बुझिया पे मानसिकता तांका पखरे नाही तेणु मु तो भाबुची काली सकाळे समस्त जतले मुखर हेबे सेतेबेले नवीन बाबू आ बिजू जनता दलर सभापति हेकि अधिक दिन रही परिबे नाही ए अंतत एई भले एक वार्ता आज तांको प्रफुल्ल बाबूंको मुहर हम सुनिया को मिलला काली सकाळे आपण देखिबा जे हम अनेक लोक सेई भली कथाटी कहिबे वास्तव में सेटा हबा उचित मध्य मोर आपण मन थिबो श्री अशोक चंद्र पंडा जे कि नवीन निवास अल्प दूर रे रहउचंदी से प्राय आज कि 10-15 दिन तले गोटे भलो वक्तव्य देथिले से कहिथिले जे 1200 बढ़ई रो दाय ना आपनकर पुर दाय ए कथाटी कहिथिले ए कथा से काहा को उपलक्ष्य करी कहिथिले आपण बुझी परुथिबे कारण से होटल रो जो आलोचना चक्र रे से तो पंडा मध्ये निजे शामिल थिले कथाटी होउची गोटे बिजु जनता दल लोकंकर दल लोकवासी लोक माने दीर्घ 24 वर्ष धरिके ताको सरकार ओडिसा सरकार रे बसैछ ताको समर्थन रे दीर्घ 27 वर्ष लागि ताको संगे अछन एबे मध्ये 41% वोट दैछन ताको जदि से विरोध दल रे बसछन ई लोक मानकर भावावेग प्रति तांकर नेता माने जदि सम्मान प्रदर्शन करिवे नाही आपण चिंता करि परछन मुन्ना खानकर अवस्था कोन होउतबो मुन्ना खान होउचंती सेही संप्रदाय रो लोक जहां को ने केते बड़ तुम्बी तूफान हिची वाकफ बिल नै करी जेतेबेले तांकर इफ्तार पार्टी हेतला सेतेबेले से डाकिथिले नवीन को तांकर संप्रदाय रो लोक मान को डाकिथिले सेठी से प्रतिक्रिया देथिले जे मु आमे ताको विरोध करिवु परवर्ती काल रे मुन्ना खान को भी आदेश दिया गला जे से मध्य विरोध करके वक्तव्य रखिबे जो 7 जणिया तांकर जो अछि दल अछि बिजु जनता दल रो संसदीय दल राज्यसभा रे ता पक्षरु से तांकर वक्तव्य रखिबे से रखिले एवं से स्पष्ट भाव में कहले मु दल तरफ एटा को विरोध करछु बोली कहिथिले ता पर जहा घटना घटेला
ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁନା ଖାଁ ସେ ଖୁସି ଥିବେ? ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ଥିବେ ନା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେ ବାସ୍ତବରେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର, ସେ କାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ସେଇଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଲାଗିଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ। এই কথাটিକୁ এবং এবে এই যে সব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ফোরণ সামনাকু আসুচি ইয়াকু প্রশমিত করিবা পাই এমতি বি হই পারে কি ইয়ে কিছু অসম্ভব বি নুহে ভিকে পাণ্ডিয়ান বি সামনাকু আসি পারନ୍ତି কি স্পষ্টীকরণ রখিবা পাই କି ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ମଡେଲ ୟୁଏନଆଇ ଏବଂ ପିଟିଆଇ କୁ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମଡେଲରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତା ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଘୋଷେଇ ପଢେଇ ବୁଝେଇକିରି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଟାକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ଓଡିଆ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଗରୁ ସୁପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସୁପ୍ତ ଜାନକୀଶ ପଣ୍ଡା ସୁପ୍ତ ସୁପ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ସୁପ୍ରିୟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆସିକି ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଲାରିଟି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିବା ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିବେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସିଏ ଆପଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଅଣରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମୂଳରୁ ସେ ଅଣରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ହୁଏତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନବୀନ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କି କାମ ଅଛି, ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭିତରେ ଥାଇକି ରିମୋଟ ଟିପିକି କାମ କରିବା, ସେଥିରେ ସିଏ ଖୁସି, ନବୀନ ଖୁସି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ହବ କି ନହବ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କଣ ଯାଏ ଆସେ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଅଣରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜନେତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ସେଟା ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୁବ ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସଠୁ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମଏଲଏ କି ଏମପି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପତିଆରା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହି ଜଣେ ଜୀବନ ଯାକ ବା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କରିଥିବା ପରେ ସେ ଯେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କଣ ଯାଇକିରି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ନ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ବୋଲିକିରି କେହି କହିବେ? କହିଲେ ସେ ସହିପାରିବେ? ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଦେବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେବେ? ଆମର ଭାଇଚାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ବି ନଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ଆସିକି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବେ ତାହା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅପମାନ ହବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା।